Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fahri Rani Manaf. My class management 22B and my NPM 2241169. Halo semuanya, selamat siang. Saya Fahri Rani Manaf. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang the importance of maintaining and evaluating change, atau pentingnya mempertahankan dan mengevaluasi perubahan dalam ruang lingkup perubahan dan pengembangan organisasi. Today we're going to discuss a crucial phase in any organizational process, the importance of maintaining and evaluating change. Sering sekali kita fokus pada bagaimana memulai perubahan, tetapi mempertahankan dan mengevaluasinya sama pentingnya. Karena jika kita melakukan sesuatu yang kita sudah tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi kita tidak tahu cara mempertahankannya, itu sama saja bohong, teman-teman semua. Karena semua yang dibutuhkan dengan semua kegiatan apapun yaitu konsisten atau mempertahankan. Ya. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu yang pertama, why maintaining change is crucial, atau mengapa mempertahankan perubahan itu krusial atau sangat penting. Many organizations make great effort to entice change but often struggle to make it stick. Maintaining change means embedding the new ways of working into the organization daily fabric. One change is not decision but a journey. Jadi perubahan itu bukan tujuan tetapi perjalanan. Gitu ya teman-teman. Dan juga implementation awal hanyalah permulaan. Perubahan yang sukses requires continuous effort to ensure is become to the new form. Tanpa pemeliharaan, organisasi bisa kembali kebiasaan lama. Yang saya omongin pertama yaitu sangat susah sekali untuk mempertahankan sesuatu yang sudah kita lakukan, kecuali pada diri kita sendiri yang sadar tentang mempertahankan itu penting. Karena itu sangat krusial bagi perubahan dan pengembangan organisasi yang kita bahas tadi. 2. Preventing change factor, atau mencegah kelelahan perubahan. Jadi kayak seperti organisasi tidak berkembang dan juga butuh perubahan, dan juga mempertahankan untuk bagaimana caranya kita melakukan perubahan. Itu bisa saja suatu organisasi mengalami kelelahan perubahan karena mereka sudah mencari bagaimana caranya berubah tetapi mereka belum dapat caranya berubah. Itu akan menimbulkan preventing atau change fatigue, yang dimana kelelahan perubahan. If change are not sustained, employees may feel the effort are wasted, leading to apart to change factor innovated, atau ini bisa dibilang inovasi. These are often called change fatigue. 2. Realizing full benefit, mewujudkan manfaat penuh. The true benefit of any change be integrate effectively, better customer satisfaction of improved culture on materialize when the change is fully integrated and sustainable over time. Think of the like planting a tree. You don't just plant in your have the water is regularly for it to grow strong. Yang terakhir yaitu building culture of adaptability, jadi mana membangun adaptabilitas, yang mana adaptasi atau
adaptabilitas, membangun budaya. Jadi organisasi itu memerlukan membangun budaya adaptasi yang dimana mengikuti perkembangan zaman. Jika suatu organisasi tidak mengikuti perkembangan zaman, ada adaptabilitas gitu kan, organisasi tersebut akan stuck saja di situ karena sudah ketinggalan zaman dan tidak mengikuti zaman. Mau tidak mau organisasi itu stuck dan tinggal di situ saja. Ketika perubahan berhasil dipertahankan, hal ini membuat dan memperkuat kapasitas organisasi untuk beradaptasi di masa depan gitu ya. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu strategi for maintaining change atau strategi untuk mempertahankan budaya pada organisasi, budaya perubahan pada organisasi. So how the ensure change stick? Here I someone key strategies. Reference new behavior, perkuat perilaku baru. Reward and recruiting atau penghargaan dan pengakuan. Acknowledge and reward individual or team and the new behavior. This for and the consistent leadership support atau dukungan pemimpin yang konsisten. Leaders must continue to model the new behavior and communicate in importance of the change. Their commitment is the tech house to embed in the system and structure atau sematkan dalam sistem dan struktur. Yang pertama yaitu update and produk atau perbaruan kebijakan dan prosedur. Ensure that formal police job description and wolf reflect the new ways of working. To training and development, pelatihan dan pengembangan. Provide ongoing training to new employees and courses for existing staff to reinforce skill and knowledge required by change. 3. Performance. Embed in the system and structure, atau sematkan dalam sistem dan struktur. Yang kedua yaitu update policy on the development atau kebijakan, prosedur, dan working job description and the wolf effective of the working. 3. Training of development atau pelatihan dan pengembangan dalam organisasi. Performance management, continuous communication atau komunikasi berkelanjutan. 3. The power of evaluating change atau kekuatan mengevaluasi perubahan. Maintaining change goes hand in the with effective evaluation. Evaluating change is about its effectiveness and impact. 1. Why evaluate? Mengapa harus ada evaluasi dalam organisasi? Yang pertama yaitu mengukur efektivitas, measure effectiveness, to determine whether the change innovative achieve is the effective and deliver the desired outcome. Will actually see the benefit we expect. 2. Identify gaps and areas for improvement atau mengidentifikasi
mengidentifikasi kesenjangan dan area peningkatan, dan juga kedua yaitu justive research atau membenarkan sumber daya, demonstrating detectable result of change can justify for time, effort, and financial research initiative, the building credibility for future change innovative. And the last one is the learn for future innovative, belajar untuk inisiatif di masa depan dan di organisasi. Every change process is a learning opportunity. Evaluation allows the organization to build a knowledge based on how to manage change for more effectively next time. What to evaluate, atau mengapa harus diadakan evaluasi dalam perubahan dan pengembangan organisasi? Yang pertama yaitu outcome. Did the change achieve its state goals? Through process, was the change improvement where there my challenges? 3. Impact on the people. The last one is the financial impact. How did the change effective employees did a morale, productivity, or stress level? 2 is the financial. What the warn on appropriate ROI of the change. The last one is the key to effective evaluation, atau kunci evaluasi yang efektif dalam pengembangan dan perubahan organisasi. To make your evaluation meaningful, one in the define metric early, atau definisikan metrik sejak awal, atau before implementing the change. Clearly define what success look like and how it will be measured. What are your key perform index atau KPIs. To collect data atau mengumpulkan data. Use a variety of the data collect methods in the performance data and the financial report. 3. Analyze and interpret. Analisis dan interpretasikan. Don't just collect data, analyze it to trends and insight. Communicate finding atau komunikasikan temuan. Share the result of the evaluation with stakeholder, highlighting both success and area for improvement. The last one is the act and on finding atau tindak lanjut temuan. The purpose evaluasi is to drive continuous improvement. Use the insight to refine the current change or inform future strategies. The last one is the conclusion atau kesimpulan. Inclusion, maintaining, and evaluating change are not optional at all. An integral component of successful organizational transformation. By actively nurturing the change we implement and deeply assess their impact, we can ensure that the effort led the lasting improvement and build a more adaptive and result organization. Thank you for everyone. Thank you for attention and your time. Thank you for me.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.